Wadidaw, wadidaw, lihat teman-teman, ada sapi dimakan buaya. Ayo kita selamatkan ya. Wadidaw, lihat teman-teman, sapinya warna hijau putih ya. Ayo kita naikkan di truk oleng. Wehehe, lihat teman-teman, ada sapi warna merah. Ayo kita selamatkan ya. Wow, sapinya sudah bisa berjalan teman-teman. Kita masukkan di truk oleng. Wadidaw, wadidaw, lihat teman-teman, banyak sekali mainan hewan. Ayo kita kumpulkan di truk oleng. Wehehe, lihat teman-teman, ada hewan sapi. Warna biru ya, kita naikkan di truk oleng. Wadidaw, wadidaw, lihat teman-teman, ada hewan sapi. Warna hijau putih ya, keren sekali. Wehehe, lihat teman-teman, ada sapi lucu. Warnanya pink putih ya. Kita kumpulkan di truk oleng. Wehehe, lihat teman-teman, ada hewan sapi. Warnanya biru putih ya. Kita kumpulkan. Wadidaw, lihat teman-teman, ada anak kerbau. Lucu sekali ya. Lihat teman-teman, ada kerbau. Garang sekali. Wehehe, lihat teman-teman, ada hewan kerbau. Kerbau Bangladesh ya. Kita naikkan di truk oleng. Wehehe, lihat teman-teman, ada hewan kerbau. Kerbau dari Kazakhstan ya. Kita naikkan di truk oleng. Wehehe, lihat teman-teman, besar sekali ya. Ada hewan gajah. Dari Thailand teman-teman, kita kumpulkan. Wadidaw, lihat teman-teman, ada anaknya juga.
Wehehe, lihat teman-teman, ada anak sapi. Lucu sekali ya. Wadidaw, lihat teman-teman, ini yang terakhir ya. Ada hewan unta. Kita kumpulkan. Wadidaw, lihat teman-teman, mainan hewannya sudah naik semuanya ya. Kita lanjut jalan.